Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza, guru beten kaula sareng guru ajunan sumulja Kyai Haji Abdul Azim Khalili sesangat abdina amulja aki. Ajunan sumulja Kyai Haji Masfudi Mahfuz jukan abdina ta'zimi. Tak kalep ajunan sumulja Kyai Haji Abdul Mujib Mahfud jukan abdina ngagung aki. Tak kalep ajunan sumulja Kyai Haji Mashkur jukan beten kaula hormati. Benda seteja para kiai, para guru sehadir, nyon sepora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kau dah tahu ning asmaipon, tapi dek keseteja sehadir tanpa terkecuali beten kau la amul jaaki. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa betu kupeng beserta jajaran-jajaran epon. Seteja hadirin hadirat dari zuriyah pujuk subakir otaba seteja muhibbin, seteja masyarakat sekesempatan melembangkan hadir eka di tempat. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah dari Allah kaula ajunan kesempatan mangken alingki apolong eka di tempat. Dalam rangka kek nyeleke kaureng separat tuda Allah kek dinto Raden Kyai Haji Subakir. Mi pangki cek Syekh Subakir ne kaparat tu ka Allah buktenah Syekh Subakir Kak Dinto setena saos bisa makompon orang seasa pesa sampean bede compong beng sebeng mungkin bisa hadir amiram Kak kantoh padahal tuan rumah ampun sete ada orang kuleban sampean oding saos masa pesa orang sealong polong ni ketuan rumah na sete king ajunan hadir kapi cak kuleban sampean amolotan ngunceng tibi terkadang seentar beni emak ibriin anaan. Tapi alhamdulillah nunjuaki pujuk ni keperatu ke Allah ajunan meskipun banyak kelakuan, banyak kesibukan, panas hadir kapi dekat dinto. Semoga seteja sehadir kaya ngebarokah dari pujuk Subakir, amin. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun apek takaula ajunan dari alam peteng eki ke alam terak. Dari peteng putu iki bekaterang ilmu sehingga kaula sareng ajunan bisa apitaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Selamatan pujuk nika manabi orang konah nika adebu rokat. Nggih. Arokat pujuk. Napa rokat nika? Rokat nika dari bahasa asal barokatun. Bireng tuku bang pahe ketok dadi rokat. Napa artina rokat? Tero keng tak angkat. Akhirnya pah sombongan ni kampuli. Nyumpeng dah babuntan. Kaya kita nyumpeng lang aku jeng samar mun banyak niku. Aslina sampean tak usah nyumbeng pese, tak usah mejegeterop. Kan hadirkan tuni kesampean nyumbeng. Karena bagi sampian nyumbang pese Ki Abdul Azim Rabu kuda entar pah sampian tidak sekali pah kula pidatu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah reng ceda jeung ucap tak beres titi sampian gen Rabu nika ampun nyum ben sampian ngaji mangken nika tak usah ngarti asli saking dari baku ngaji kan hadir ngarteh kasih debuaki ke Mas Hudi gele mak kita ngerti tulisan apa kuni sapora amin kobuk. Iwa tu aki cengeng riak. Pak karing apa kaki buk?
Sambian ke pengajian mangken ni kata usangi dingit dah tu sana sapa. Mangkana mun beda pengajian pah beda sengit decek nya lagi sapok ben bental juga. Lepas cegei marin. King karo kula ben sampean tur kadang muni ke bondo sampean mun hadir ke pengajian bakal sapa ratu sanak bakal masuk swarga tak pati ngejit walan swarga tak padeng. Pah coba ke Ismar pah bi pengumuman sehadir ke pujuk subakir yang yembong lauk paling na obeng seket buan. Insyaallah makira mana ida je mulai ke lauk kapi. Lah kaula sareng ajunan mangken nikah nyeleke ka orang seh takok ka Allah sebut kalaben pujuk. Napa pujuk nikah? Pujuk nikah je pon orang lambe kita sobula toju. Kibring lambat kan sini kamu namanya mai tadi. Arapa mi nyamai rokat rokeng tak angkat nyamai pujuk pelan kita sopula toju mi nyamai landu aklan sumunundu. Mi nyamai raceng mun yang kui ngara sumununceng. Mi nyamai beliceh kadang mun mari beli pecece. Mi nyamai jerengkong kadang ngajerenggek kadang ngajurukong. Mi nyamai tongket kadang ngitong-tong kadang ngiteket. Dia makin kening sa ko pak ku tahu kakile. Dia tak lebur kat boy kakan dia. Anapa pujuk ni kami mulja para bapak para ibu? Karena pujuk ni kalambak lakon keng tada pole arpu kaula ajunan, takok kaula panjenengan tak andi agama seanya mais. Makanya kalau kita lihat sejarah Indonesia ini kelembek mayoritas itu Buddha. Nggih. Bahkan lambek nika ring tukubeng nika pesepona lambok selambek sebelum Wali Songo. Ada si asonna. Pada bi koncong ceret kapi. Sak gelek kita tahu, Bu. Ada tuh kayak laki ngedok dia. Dekini binang dekik kula bahasa lain bini niki. Datang As-Syaikh Maulana Malik Ibrahim ke Pulau Jawa. Inilah yang pertama kali membangun pondok pesantren Agabai Musolla nyunat ngajari ngaji. Karena mayoritas orang ini kalambek Buddha mun ia ceri pidato seni keburu burlebur nawayang kulit lagu akhir pujuk ni kalambek lagu kiyah makle Islam bisa etere sloko bato ola ilo siro menyanu solo le oleh payung uto kalah lagu cak dengan lebur mayu nak nyosok nak sloko asli nani kebeni bahasa Arab tapi bahasa aja sloko jok colok je benih bahasa aja aslina bahasa lakar sini kegulamun kita iya nami oli yang polopot cak dengan sapi datu gerak mulia kayak terus lagi negeluh ai usluk kalau berapa pokok lema apa tinggal nguncang boleh boy kula ni kalau akhir mulai di kantor kecompok ni keducep kol 6 dekik compok pas maurib awal andi onjengan apa onjengan mecek ngawul mari isa ka onjeng no boleh sampai tengah malam leku ki laku berangkat boleh ponare mangkat laku mulai malam mangkana anak kula rumah abis andi ale tak bagi mulai ay usluk fid dunya sulukal batni bato la ilo ay fabatluhu la ilaha illallah siro menyanu solo ay siru fayahsulu le oleh payung utu ay lillahi fayamutu make lagu ikan lagu lebur lambek je teh ki wali tak usah wali songo kula ki kenik bae lagu je lebur bu nggih nggih dengar ki lagu kula ki kenik tahun sangat-sangat kula kelahiran tahun 90 mungkin umur 14 tahun lebih didik kula tahun sangat-sangat saus lagu ni keku lagi dingaki pada bisa ngidi kaki pengajian make lagu
sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu ngagelak pelan berbulu ya petong benai ngaku wari ya surga tempat manusia yang bertakwa tarik sis terus ada kula-kula bah nagagi orkes boy. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka api yang membara membakar tongkengnya. Sanika magelaki ngiki ngaki lagu iki ngaki pada bisa ngaki pengajian kina bangki beda arten bahkan bektu nika make lagu na lagu cinta iki ngaki lebur berulang-ulang kali telah ku katakan asik ala lauku sampean bu apa mun mangken cala bola bu coba lemes calling putrana sampean ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong lah diteruskan oleh yang namanya Sunan Kalijaga sampai lagu na mangkin ke hadraan bakuni ke lagu ler iler tandore wesumilir ta ico royo tak senggok kemanten anyar bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo pasudodot iro terus sakit tibi datang Sunan Derajat terus sakit boleh Joko Pentil cak gila benih pentil cak betul dah bu Joko Pentil itu maksudnya nak kanak sakit kini otabe nak kanak sakit ngo Joko Pentil ayu adil ayu lo lupis mambo ayu buka tenong ayu nong ko saprang ayu prangkat ngaji ayu cimatoroco Joko Pentil ola ilo Joko Pentil nak kena ngode suruh nyari Raja Cimat ola ilo lagu bi orang cek tak tahu mangken alhamdulillah itu kubang pakun lagu nanika keng bulan ikan tu ngarap bulan matura pah yoba cak matura tekos juling ayu ling ker olar ayu lar bereso ayu so apa buk? Lah pada akhirnya sampailah di Madura ada salah satu ulama besar namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani sehingga itu lanjut lagi sareng santre nak sareng para kiai lambek nikah kiai senyebaraki agama Islam seteh pas tetibu apa padahal ring lambek nikah munda pada keng akan de ilmu ring lambek bi ring mangkin ke mun ilmu banyakan mangkin keng lambek ni ke barokah ana pemik barokah ring lambek ni ke atina pulan loros ke guru ni kata di mata di mungku dak bade bi mangkin dia bangki mun lambek je pada cangkiai ke borok lambek pada cangkiai ke temur lambek ni kata tanyaan tak rusurusan mun lambek ni ke mun bade panapa bade hukum dak remah baho ke maring tedung mari asar pit aja jong cangkiai coba karo kiai ji mun mangken macam gule sering ngebelai man kaman pilihan presiden bupah tanya aki kakek milih siapa bah presiden je milih wow apa wiwi nyampit engkau je pacang kiai dong pelacang kiai mirang kok je norok mira pelacang kiai biru kok norok biru maksud apa ya semira aja atosan sebiru ketan nah apa artinya mun mangken ni kemakile kiai mun tade pesen tak itoro
eka menikah itu rujan nggih itu kupung kan bola mbok seadaan keng Allah mentir pada selamat Allahumma mentir pada tiap orang sebisa masemak ke pujuk bisa norok dalam pana pujuk Allahumma karena manusia nikah kau leben ajunan nikah benih kalau itunya bisaus makanya kena itu buaki sareng Ki Haji Masudi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia ibadi kalaban bentuk sepaling say ada makhluk Allah nikah mulai bayi sampai budian kena cuma iyai ngedoong ke deret mati grup nak lemar katol terus dilingkapi paitina aki nak rasane kebida tu lebih pay pikirin bong pun trek le buat diceli tak teman nemu drone tak iya ada makhluk Allah bi Allah ekabai bi sana cuma ajalan ka ada meloloh napa ajam ada makhluk Allah bi Allah ni ka ekabai cuma bisa ajalan kaire ngetok pasera huwal balatang wal kapetengu balatang ni ke jalan ka ada tak tahu makanya balatang ni ka tak teman norok gerak jalan langkah tegak maju jalan tak tahu balatang tahu nak karo kalau gede aja okay. Ada makhluk Allah itu jalannya tidak bisa maju ke depan tak bisa jalan kaireng tak kamah nyorot kenapa itulah binatang yang namanya rut surut mun mbak lambang ni kan ngerti nih kah lambang ni ke benda langker bro mana benda langker ni ke banyak bengcol beng ni ke esena rot sorot ni ke cair ke benda yada ibu ditabung raja mun jalan pan isabek kelebihan sangat nyorot kapi ada saya maju sekali keng mengkece ada kebeda yada jalan nyorot haram tak takupal kau bahasa Gusti Allah coba kuliban sampian manusia bentuknya paling sempurna iki manusia nikah kaada bisa kaireng pada kebudi santa alonca bisa ajalan bisa makhluk selain punten tatanan anggota tubuhnya manusia cetak kayak tas beban pah hibri leer saus ni kenikmat raja king kulebik sampean tak oning bayang aki mun pah cetak kebedeking leer tada kapan iolok toleben apakah itu insyaallah bedeban robot ki manusia itu pokoknya bentuk paling luar biasa ada makhluk Allah ni genteng benrat dina pada sareng menos karena ini manusia ni ketimangkin ni alhamdulillah kom pakai laki eng elau kapi tinrat tinah tengah budak elau tinrat tinah budak edojo mbak cubang nyebar man kaman termasuk sing ngocak dia cak gendeng sambian buk muni ke beli coba bahjek bungan ku lebih ni keng coba buk keng pelan kelak seadaan ke Mas Hudi ni kegendeng tapi ku lebih ngak sing semua celeng manusia ni kan ikabai dari tanah tangki minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra manusia ni ka ikabai dari tanah bekal abali ka tanah ben bekal ipaceke dari tanah ayat ni kemun kiki kula ben sampian ben cobik asli sapa posa kalian manusia ni ka ikabai dari tanah keng tanah ni sa ikabai macam mun ketika Mas Hudi Mas Abdul Adim Khalili ni ka sa ikabai dari tanah gelis mangkana pote gontang mun sedekuk mik nikah tanah kobi cak gelak pada kobi na ben sambian karo kulit tok saya kobi yakin tekur apa sarna miradi pan diceling aki dari jauh muana pote keng leer la celang arapa cak sepote pel-pelang labi nak anak pahe kocak nasi kuring nasi jagung muana glowing so ko na ambung cak kopak sampian saya kocak gula buk lah manusia itu diawali penciptaan yang luar biasa Allah melanjutkan firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihat manusia bi Allah ekabai dengan bentuk yang paling luar biasa kalau bentuk sepaling sempurna tak ada
makhluk ke Allah sesampurna na pada sareng manusia paki yang kak derajat boleh engki da bangki muljenah manusia gen tengah manusia makanya mangkene ke acara molotan lebih buk-empuk nika sampean kudu banyak ngaturaki sholawat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sebab? Reng bini nika cimin pada masa jahiliyah argana nika tada. Reng bini nika lamba yang kep aib sampai Sayyidina Umar ketika anak lahir bini nika ipendem di odik tako ipang kita tangke. Ya Rab mun andi anak bini yang kep aib sampai Allah ajabu idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Mun bada anak lahir pah itanya aki bini maka ring sepuna nikah pocat muana anapa walan mun andi anak bini yang keaib todus kata tangke. Kanjing Nabi hadir di Jazirah Arab lalu beliau mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Si bini marengaci mulai kubengkon bah kebele kelaki naka kelak cantat hulil yasin ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Jadi kalau istrimu ingin solihah belikanlah perhiasan. Cak selake benter neng tak nyampit duk nunduk. Tanya aki bisi bini, mi tak nyampit kakek kak. Engkau enggak kau cang tangkuru le tangkuru je teman ada bu as-sukutu huwa dhahab. Silent is gold. Diam itu adalah emas. Tetimun si bini minta kalung ilang ngendang nundu je sak kasak teh. Aja lepas depan saya beli lagi emas gitu. Apa bu? Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, derajat paling mulia. Tapi sayang, tebun Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Manusia sepaling mulia nikah, derajat sepaling tinggi nikah, bekal beli dek ke tempat sepaling rendah, engki kak dim neraka jahanam illa kecuali beda dua kelompok ni keselamat. Orang seandi dua hal ni ke bekal pecah. Illalladzina amanu orang-orang seiman atena da ajunan epon kuste. Napa bukti na kulaban sampian iman? Iman ni ka i'tiqad percaya ke perkara gaib meskipun gaib ni kata padeng kalaban tengal ketika Allah menyatakan Gusti Kanjeng Nabi ada buaki kulaban sampian bisa ngalakoh Allah ada bu bada kuburan Kanjeng Nabi nerangaki alam barzakh kulaban sampian taoning keng coman polan Allah seada bu kulaban sampian percaya kama alam barzakh taoning keng sejelas barzakh ni kadang-kadang ulama kita pendapat beda saat buaki roh ni ke tempat tah fi a'la illiyin tempat sepaling tinggi mun orang selamat beda sing ngucaki mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi orang muslim beda sing ngucak fi sijin tempat sepaling maba untuk orang derekah ke Allah keng ni cuma ijtihad asdina manusia ni tak tahu roh ni kakak kamah Allah seoning mi bisa tak oning mulan setiap ulama si melakukan penelitian ke alam ruh sampai makin tada abadi boleh pola sampean neliti atau orang mangkat ikibana HP biku lagi melepang kiri kipa WA lah taoning manusia nikah lah orang-orang yang beriman lah pujuk ni kekeng iman na tengki kulaban sampean makin iman ni sudah mulai terkikis nika makin semulai ada pendangkalan keimanan lambak ni ka orang ilmu na sakoni keng iman na kuat tak usah ki pujuk teh dan kuleki kene saos orang along polong ni kebiasa akan dek remalik semati aku lekule ya kocang beda alam kubur je beda bena keron kocang ni bekete kete aja orang sekupung ni kocang mikol tak mabe biasa juk toju akidin ki akan de kubur ni kebiasa mangken mun beda orang apol kompol mun tak akan de mobil mun tak akan de tunyak mun tak akan de rumah akan de lako mungkin apa ki lain mangkana mangken ni bah di benian cek mun tahun sangat-sangat lambat sing aku burung sok je karo sapi asaka ro mangken tahun 2020 haram maki ulama kiai nak kena burung soan kapi nak kena maskeran kulan di mobil dua buk mun laka sampang tu seket tayang kui mun lebih polisi nak tuli pasang di kule pasang ding supir pasang kapan atau lele bur enggak ngeciri sapi asaka jang kuda lah sudah ada mulai pemerosotan nilai keimanan lamba zaman kau leban pancenengan kikeni osong orang ngaji apa napa
aroma sejak ngaji nikah eke baya tambah eke baya sanggup kaula ajunan ngadep Allah Subhanahu wa taala. Maurib ongke kapi dari mbak ngaji, maceding ngaji, epaeng ngaji. Mun lawatu ana ngaji kebebe jenero ngaji. Sepo-sepo ngaji keng laguna lagu Wali Songo, bade se laguna angklung cek laring tua. Walladzina idza falu. Keng ngaji buk. Bapak ngaji. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Embung ngelak Quran ngecikiyah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Anang suatu an ngelak Quran ki ajar ngeja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca berbaba ngajar beba ngapes buta aja bertah babi buta. Taja bertah ngapes humim jabar mata jabar tahu mata. Si paling ngudeng ngelak Quran ki ajar ngeja. Bismillahirrahmanirrahim. Jinja bajatan winjan dengan cijetan winjin jen ngapes jutan winjun janan jin. Ngaji lambat mungkin sudah mulai tidak ada tradisi ngaji. Tore kula ben sampean ngen kangen nikah. Kula andi mbayering. Kula kebetulan teng sekolah kek di teramu. Andi mbayering e teramu. Mbayering ten kula ni kemun tak tege ki laku. Are ngatas dari abujang sepune ke tak turun. Napa sik kelaku? Ngaji. Mungkin ni kata ada yang ngaji. Padahal kula ben sampean lambek sajar ngaji ni ke abid. Banyak abid nyagas. Yang mungkin pun tak patio sumberin ngaji. Mungkin apa ki? Mangkana buk dan kulis sering ngebala iman keaman. Kau leban panjenengan kau tu usaha masalah kak dinto. Kau tu bisa ngaji. Mangkene kegendik didik mun iman kau leban panjenengan kuat. Insyaallah bisa long-bolong amal aroma saja abuk bekal abali kelum kubur boleh. Carana sampean mun ngampar sajadah icompo. Kampa tempat pebejangan beriin katok. Katok kan kepah beri Quran. Jadi sampean ben abajang cek ndreje kemun tak tege ngaji. Pala sampean ager mun ngaji banyak sengkah tinggal makai ngaji kan didik sepenting ben mari abajang ngaji. Khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Sekus-bagus amal nikah seekalaku ros-terosan meskipun sakuni. Tinggalkan didik korban mari abajang ngaji. Bajang duhur cek ndreje mun Quran le beri katok. La ibadah ya dan insyaallah eke ngain buka gelu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim taha sadaqallahul azim ngaji yang muni boleh pahidak gelak kaki buk marin asar buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim insyaallah kompuya belu hatam tau hene jebu keng ni kalangkong sae etem beng selok ngaji sekande tenungku mangke ni kata ada ngaji teh nek kesebutake sareng Kanjeng Nabi sayati zamanun ala ummati yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Orang ia akhir zaman ni kalebur abangun Roma na iparajo wa yansaunal kubur lepah abangun Roma saanya makuburan benih tak oleh magenteng Roma tingkat magi bendu teh keng Roma kuburan tore bangun kalaben cara napa kuburan bekal terak kalaben cara Al-Qur'an Emmaus kuburan bekal terak kalaben ahli salat malam. Kanjeng Nabi ini kebun malam hatta tawaramat qadamah. Kanjeng Nabi ini kesampai kiri sampai napa palau mampan ni kebur sampai Siti Aisyah ada bu ya Rasulullah ajunan ejamin masuk surga ajunan tandi tusa mi pabun malam tahajud tok sampean. Kanjeng Nabi jawabnya cuma afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Humaira. Kan kita seneng pun kok syukur keng syukur Kanjeng Nabi letak kira masuk neraka dosa natada jaga malam. Ben iman kuat Kanjeng Nabi. Makin lagi ganggu Siti Aisyah ni kerajaan dibek semua mudah. Tetibek semua manja. Tetibun Kanjeng Nabi asolat malam Siti Aisyah pah kentang ya ada. Punten Kanjeng Nabi tak terganggu. Ngalle abajang boleh. Kentang Siti Aisyah ngalle bakun abajang keng mun kholil yasin. Kalau tu ngatakbir pah ni bini kentang ya dak rukuk langsung ngasujud teh.
keng kuburan tore juga bangun kelaban cara apa kelaban cara sedekah kau lah ajunan mun lebih biasa sedekah ahli sedekah nunjuk aki iman ku leban sampean kuat ahli ngaji iman kuat sampean makin gak akan tentarna apa parlo mun benih keng parlo selamat mun benih keng ate parcaja cek nikah iblis kelaban kenceran ben swarga cek akan tombian rugi salah nyumbang salah atina lakoh ki panas ki apai kepai udah tak usah bedeki pas keng para celep begenduan keng polan iman kula ben sampian kuat eja kaja ki na bangki jaga malam maca Al-Qur'an sedekah nikah bangun rumah kuburan sampai kalako keng kula ben sampan toro kadang iman bu kula sering ngebele iman kaman saking dari raja na napso napa boleh toro kadang keng pah sedekah kin andi sampir yang kuya tibi iman bu pah tampe sebab-bagi mesen ke anang cak likuli nak ya kebai di andi aku tak sempat ngakui panabit mate tulat tak mantoman sekali kapan mati sampean di anang pahi beki ke tetangga kapan anang si maki sampean tak melo gencer nebuk harap pemi tak melok pelan ketika sampean sete arta ni kengal leding anak di anak pani beki anak semelu genceran sampean sengalak derep sampean semelek sampean sandi keng mun etor tak sedekah kiki odi anak sak sedekah tak melo sampean kerugian nomor 2 pah bi tetangga tak yang kui sampean tak yang kui bu takok le sampean ring mate jek cak gelak maki sarung pada kak mulai pengajian pungkar lumari roka sarung dengan beki ke tetangga wala bedelami dina kulangi berdua deki tapi tentu kadang ibeki kia kalam pitang gibuk ki ibeki ya le kalam pir ibeki ke cubara arapa mi ibeki ya bi miyang engkau menakui dia le mun sampian miyang makiring cubara miyang buk tetapi mun ring cubara koleng yang ku koleng berekai bi sampian yang ku tibi miyang ibeki karing cubara cak gelak buk ki je paham buaki taro kadang cukup roh ya cukup dibagi ke celau le arame bagi beceng le tak nyaman tetapi mun ring celau yang kuda elong ngabi sampai pacek je ngajo negelu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila dari kak dinto para bapak ibu saya muljaki sareng ajunan Allah ki bade kesempatan iman kaulah panjenengan etremah toreh iman nika ese kalaben ibadah mantar kaulah ben ajunan masuk ke tebuna Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu mantar masuk ke kelompok orang-orang seiman sehingga kaulah panjenengan tak masuk ke neraka Gusti Allah Allahumma illalladzina amanu wa amilus solihat orang-orang seiman ka Allah cukup iman etok punten tapi wa amilus solihat berngaki kelaben kelakuan ateh penting kelakuan badan pada penting tak etremah iman orang ketika iman ni kata bentuk kelaben kelakuan badan bentak etremah lakona badan orang mun lakona badan ibadah ni kata iberingi kelaben iman paham tak etremah bejengah orang seta iman bentak etremah iman na orang seta bejeng iman penting bejeng penting dua ni kekutu apolong iman tok tak cukup teh abejeng kotuh meskipun tak khosok nggih bade sing ngocak ka gulatan gula nikah abejeng mun abejeng keng tak khosok bagus cang gula abejeng keng tak khosok je bagus setak lebur je mun khosok keng tak abejeng mun ngeneng Allah abejeng ka ate jong aqimis shalat li dzikri abejeng je untuk engak ka Allah maka bade sabar nak Quran te engak je abejeng insyaallah ku lekuk saya masuk surga ati tok je orang ngapoton tinggal kita khusuk niki mun bajeng kuda ben sampean jauh teh keng cuman cek perintah nikah hukum taklifi mukallaf nikah ipaksa taklif nikah maksa gelem tak gelem pakun kutu abajeng khusuk tak khusuk pasraki ke Allah meskipun terkadang kuda ben sampean yen tari setan saanya mawalhan amule ki audu rote patapani walhan je pak nawai terus kalau keng aing ibar gumbar ben canteng nawai
walhan ka kenang ne jeding buk agang gu orang si audu jok mangkana mun sampean tengah malam masuk ke jeding pah beda orang tuli tanya aki kaki walhan kak ya pola tepak kematuan kedog bencanting cetak aja apa cacin le bala gelane dikinan kinte le telur ra kakinya jadi mulai dijeding lah nawa aja baca terus usolli usol offar Allah Allahu Akbar adzan banyak takbir biasa cuman cepon ulama orang mun was-was nih kak was-was nih biasa mun tak santri ustad pinter kiai empat ini sampai was-was deh ki anak apa mik senika was-was nih kebi setan arab pas empat jemi yang tadi setan ke jeung bulan paratu ustad santri pinter kiai ke jeung bulan paratu bi setan yang tadi mak de butuh mun kula ben sampian aman was-was de emat deh jadi setan iki bedung tedungan tau tak usah ganggu kena tak kira khosok dia iko tangki cak kudu ban sampean HP elang miss call masuk dah mah HP mik tade sari kejeding tade sari kelengker tak temu kamar tade duhur pada tade pah bojeng Allahu Akbar aduh ya jok ke sepeda aku ya sampai assalamualaikum ngak jok ke sepeda to engki napa engki napa lagi internet setan mun ngak aja bojeng di masjid pah beda lampu ya beda lampu tutup ketebon baca pamari teh rapatkan saf dan barisan karena rapatnya saf dan barisan sholat adalah kesempurnaan sholat mohon HP dimatikan paku didadak saja dan lampu tutup kayak itu nunduk ke baba bener kayak khosok bang lah bang Mekah sih beda sejadah peh bitong tung 2 3 4 tung 2 cek kula ben sampai na bojeng keng baktone bidik rekarin kina bang ki artena mun laku kita mari kita bojeng pada buk mun tak tega sponsor aduh ada ente bayu kapan sponsor kercik pah ngalah uduk saja deh pah yampar ya deng TV nah orang ngedub berek cedak kedub dajok keng coba tinggal cek sampai tinggal lagi nggih cek sampai tinggal lah apa sebab polanan bojeng ni ke perintah masalah kula ben sampian terima beni urusan kula sampian urusan Gusti Allah sepenting lah bojeng keng montro lebih terima bojeng niki pertama pa bagus dari wudu ci atas ketes usaha aki ngaku siwek nika teh dari kaju arok teh nika mun yang kuy arab pemik kaju arok ya pasar kan lemai buhuk kaju arok arab pemik kaju arok ni kemun becar om titipan isi wakakir om apa ngande kecolok eka waris cerdas, eka senengi malaikat, sepaling pokok orang mun asiwek, eka gempang keluarannya beh siwek nih. Orang banyak salah paham, polan kocak siwek, eka gempang keluarannya beh, bedereng mati tak lemati apa yang lagi siwek, itu rot waki kecolong. Beni mangken ki odi ini biasa aja siwek. Ngangkui kaju arok, mun tandi kaju arok, ngangkui bungkana kurumis, bungkana cete pada. Keng cek tak santak toko kurumis tak luang saya delem tal katel. Sepaling gampang ngangkui kelampih mun laki surban mun tak surbanan dengan kelampih teh engki pada sampean duku ibu sebelum bojeng kulang po mangki masjid ring siwak senika tak napa pada oleh kesunatin keng mun tempo na mancing pah sarung ay pakatas takok siwak sa iba nganyol keluar cagila tak tahu kaki buk arek ko malay sa dinatang kelompok reng amin Allahumma terus sekak lempak sekejap petong menit taki pah toro na gula
Menoreng tak begitu turun. Cek pada bentang bini kaki buk. Enten keng tak ada pak, gula malam huli keng tak ada pak, kejempok mau uripnya tak ada pak. Terus mentro etaremaah, usahakan sholatnya jangan sholat sendirian, usahakan sholatnya orang yang berjamaah nikah teh. Sering saya nyatakan setiap pengajian nikah lebih semak iterema. Apa sebab? Kalau sudah kelompok, monlah kompolan. Nikah bi Allah tidak dinilai personal. Lo nilai situng orang tapi situng kelompok. Situng bedo khosok, yang kup khosok kapi. Paham? Pada sampai mulai ahli ngaji nikah ni, maki situng bedo semeleng. Nikah tak yang kup ngaji kapi, suarga kapi nikah. Amin bi ya Allah. Keng batu pak kareng apa kaki buk? Cek lagi bela menitu aki soro amin. Mun la sampian nikah ngaji apolong bagus kapi beda setak saya kalemah bi Allah pakun etoles bagus. Berkah dapat ada kaki bu. Menteri bi Allah. Inilah yang bagus amin. Pao muncelo lema ijual tak paju. Keng mun secelo lema aja apa polong ben si masak sasak norok ke sorba aja bu. Pada mun la apolong ngak nikah nggak mungkin. Ya besaki banyak secelok bu perlu. Itu termasuk gula celok dia. Cak gula ki mata, cak umur ki 13 tahun gula. Mun saya babo aja kan bade medan, bade masak, bade burbur, bade kari pelok kai budi arwah. Macam-macam. King mun la apolong kelompok saya ni kebi Allah bekal nilai saya kapi. Amin Allahumma. Begitu juga dengan sholat. Kalau sudah berjamaah satu khusuk yang kep khusuk kapi, situng etrema yang kep terema kapi, makmum tak kira teman salah apa yang berjamaah. Anapa? Polan makmum noro imam. Tak kira teman salah. Arapa kule ben sampean mun bejeng mi salat tok, polan bejeng ketibi, Allahu Akbar oleh telo oleh empat ko. Seni kemon ketibi mun berjamaah tak kira pala imam kebebe imam ceke nggih. Makmum tak kira teman salah mana berjamaah. Nikah hebat berjamaah. Nomor 2, imam tak kira teman salah. Anapa sebab mun imam salah yunjuk rasa dibudi kampuli. Apa jeng ngisa oleh 4 rakaat pagi juga boleh. Subhanallah. Nggih napa nggih? Imam maca surat pahi kalau pai. Ya pabicek dibudi kampuli tanggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla 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 pulan kalla bah buru sampean pabicek iki kalau pae je teh nyampit budi kalla saufa ta'lamun seni kecarana ya ada pahit terus lagi kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun ya sa imam kudu ngerteh mun la tel budi tadak sing bebeca aja la tel bae oba surat kalla 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 kul huwallahu ahad gampang guntang mun la kul huwallahu aja ana padang ada sing bebeca pahala tel bae tak kok bede cerita ning santri teh bede santri mulai Ramadanan bah ngelilengkon kalmat tuan pangimami cok ala santri kaderina kuku ulan ibu dina matuan surat ta saya begenteng tega salbutan ben bulak pahilang pandebak gentengah ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina kalimat tuan ibu di bah ngocak jong 5 menit ilah tok jong temu dia terawih tibi boy gila jong minta lekas sunat todo sayo bala dung kadung santri bah ibu di beda kalimat tua pakku ni paksa je kaje terus lagi illa
إلا إلا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nyampit ibu deh. Amin dukale na chong. Teti mun teti imam sembian mun tada sama bica'ah nggih obe sorat cek paksa karena sorat Quran ni kebanyak sede pada ngki makin macam yasin bayi mun tak pati apal cek mimpin tahlil tak neku takut oleh saparo pahmari ya sini asli nama cak asenikah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un mbah ngocak lebur cong mindak lekas mari cong leku pimpin boleh nak mindak lekas ngakan tetipun Quran banyak ayat sepada mun tak biasa ampua poter gina bangki jaringan kula teman ngajari insya kelas telok dini ya anak-anak silahkan tulis surah Al-Asr wal asri pak engki situ kelas telok dini ya nikah beda sinoles nikah bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin ni lanjeng kan lu janggula buntong lopo teti saya imam kudu ngerti mun la adel-del tidak sama becah obe sorat ya saya makmum pala mebecah ongguan nggih imam adel-del di beli apa becah apa lotto imam bulan nakir maca surat inna a'tainakal kausar bulan paling pandai bismillahirrahmanirrahim inna baik lopai inna tak betah majading bah nyampit inna lillah wa inna ilaihi raji'un aja beni mebecek malotok nyaman aja pala mebecek apa becek ongku ya imam aku tu paham pala tak ada saya mebecek tak usah terus Bapak Ibu hadirin apa buk Allah tak seiroma tak seidina korang micek pada negeluh mun munceng boleh ara apa tak yonceng lagi ya gule bisa punten makin nika pokok lempak bu kalau empat gula 2 jam kalau empat istiwa makin iki ni kalau empat kalau 5 kalau 6 dapat kecompok dan gula andi acara compok nyon seporah aslinya gula sebelum malam on tak langkong pola bisa gula asar terus keluar alhamdulillah asar adzan gula kita ongke aslinya gula berangkat pukul 11 istiwa dapat kantor pukul situng alhamdulillah sampean kita datang sekali kalau ajak lebur gula kat kantor datang keng mantir bi Allah sanaus ni seguni mantir tetilan cilen barokah sampean sahadir mantir teti orang saiki bebi pujuk ke swarga sampean sahadir mantir teti orang setengah hajat lanceng umur barokah mun bade sandi masalah na ibuka bi Allah mun bade sesake kelaban barokah na pengajian epa bade saking mun bade sandi otang epa bisa bajaro tang sareng Allah mantir ki epa dap azaro ke Mekah Madinah epa teti orang si ahli husnul khotimah ben manter eka polong asareng pujuk sobakir ben manter eka polong ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga seteja pada selamat pada masuk surga na Allah amin Allahumma ditan kula ibu ina boleh sebagai kesimpulan bahwa manusia ni kabi Allah ibadi keleban bentuk sepaling saya derajat paling tinggi keng muntak lero manusia ni bekal abadi ke tempat sepaling mabe kika di neraka rot sorot maki aja dan nyorot tak masuk neraka beledang maki aja dan kairing tak terus neraka gula ben sampean sesampurna muntak lero bisa masuk neraka keng mantir selamat takapi makanya 2 kecuali aki orang ini ketak kira masuk neraka Allah amanu
orang seiman ni kelakon ate. Nomor 2 wa amilus solihat lakon beden ate ke Allah iman beden bagus ke pasirah bagus ke Allah bagus dek ke manusia bagus ke makhluk Allah selain ce are miyaki amal make sakoni ce pun kanjeng Nabi la tahqiran minal ma'ruf syai'a napa apa kelakuan sakoni sebagus ce miyaki sepenting abreng ben iman bisa saja kak ditemu masuk surga. Imam Ghazali masuk surga keng marga nginum milala. Kula ben sampean belum tentu bisa nginum milala. Keng umpama lebet asa pedaan pah yembong beda kata mun celen ki legeh nyimpang teh. Pah pelorus ngat kana cedut ngebas dong kok. Tak bangki aja ge nya beuna kata kula ben sampean petilan celen masuk surga na Allah. Amin Allahumma amin. Keng menter pada selamat. Nyon sapora aslin ten kuda terus masampurna keng bektoh tak memungkinkan nyon sapora terutama ada seteja para kiai para guru panitia tekut teh pukempuk mentir ben tahun sampean bisa ngakholi bujuk boleh amin Allahumma amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila shiratil mustaqim burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.